हेलो जी हेलो कैसे हो आप। मो नाम आपण मान स्वागत करिया ब्लॉग्स को। आज ब्लॉग दे बाजी दीटा आउ बहुत आम बाबा मामा मु 2 नंबर अपा घर जाइल तो आम से जीवु से आज कौन स्पेशल आइटम कर जानी सरप्राइज अच्छी आउ गले देखिपारि आउ मामा बाबा भी ड्यूटी सरला सी आसुँच मत कल कर कि पैंट सार्ट पिंधा मुझे रेडी गली ये बस आसले आम जीवु एने तो ये मामा बाबा आसिक पहुँची गले तो ये चाबी खोला हो देखन के पुच आइसक्रीम खाया पे हो जल्दी आ पैसा कहीं की दबो की खुशी पासवर्ड तो नानी कर दे कोडा नबो एपड़ देखो एडा एपड़ एपड़ चढ़ी जाउ तो देख बड़ी की देख ब्लैक कलर अछि कुछ ब्लैक रो कोन चकोबार जो कोठी चढ़ी पैसा दे जा चलो बाय बाय मामा बाय फोटो दे दे प्रियांशी जेल रे अछि झारपड़ा रे प्रियांशी किए आसी जेल तुम घर को आ ये किए पीसा तुमर को चिकन नो की हमारा भी मटन हैं सादा नहीं तमरो ये जो तम बिरयानी मटन ना सादा सादा बहुत बाता रे बापा तो कानू जाक पसंद करनु ना आउ करिया पड़ियो ना निश पाची जाईची आ आखिटा टेरा एत्ते खोड़िला हबनी प्रस्ताव लेके आसी ना प्रस्ताव लेके आसी झुंडा ना कौन चल फिल्म ना कौन को फिल्म जलसा जलसा आ तमरो कौसा फिल्म चलची मिथपैट जो एग्जाम रिजल्ट तो हाँ मारी चला तो बिरयानी कला हवा जाउची आज बिरयानी किए करची आज पप्पा अपा आज बिरयानी के करची अपन देखतो अनबॉक्सिंग होची वीडियो अनबॉक्सिंग एडिट पड़ा बेस्ट 3 बेस्ट बिरयानी 2 1 ला 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 दिस इज रायता खाली ना करबो पापड़ एटा कोन चटनी 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 पुदीना प्रियांशी आज कोन यार आज होची मामार बर्थडे मामार बर्थडे वो बर्थडे अन्ना मम्मी मांगो आज का बर्थडे मम्मी मार बर्थडे कल गिफ्ट दे मत सिमानी का बर्थडे हैं सिमानी हैप्पी बर्थडे आज होची गेट टुगेदर नहीं हैप्पी बर्थडे अच्छा अरे गेट टुगेदर आज बकड़े आरसू लड़े कैमरा फाइटिंग कैमरा फाइटिंग कैमरा फाइटिंग कैमरा फाइटिंग मैं ऊपर रहूंगा प्रियांशी ओडिया ओह माय गॉड ठंडा है चिंटू का बैठ गया 150 रुपया 150 बिरयानी 150 रुपया मु जानी छी मामार को थालीटा जोटा रे हां सेईटा एटा जाना पड़िगला जणा पड़ी गला पढ़ा होची कोंटा हो बोली ना 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 मु जानी देली एटा का पे काढी के गोळे के देबे ना हां झूठ बोलो बार बार झूठ
झूठ बोलो झूठ बोला बार झूठ बोला मिच्छा कोड़ी करे पापा हबा झूठ बोले कौआ काटे झूठ बोले कौवा काटे झूठ बोले कौवा काटे ଏଠିକି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଭି ଦେଖି ନଥିଲି ନୂଆ ଏସି ଲାଗିଛି କହୁଛି ବୁଢା ପୋଲି ସୁଗରେ ନ ଯାଇ ମାରିନି खाली छुट्टी और निशान नहीं କିଛିରେ ମାରିନି ଦେଖେ नहीं କାଲି ଯାହା सत्ता ଆସିছে को बंदा कौवा काटे ନା 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 ମୁଁ ସତ କହୁଛି କାଉ ମତେ झूठ बोलो कौआ काटे ये मो मम्मी ये मो मामा ଏଇ ମତେ ଚିହ୍ନେଇନୁ ନାଇଁ ଚିହ୍ନେଇଛୁ ବା। ସ୍ୱପ୍ନାଲି ତ ମୁଁ ଏ ଦେଖ ତ ଏଠି ଚିଣ୍ଟୁ ନା ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିସେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଳ ଓଡୁଛି ଦେଖି ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ପିଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନା ସୀମା ଦିଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ବି ଏଠି ବଡ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତମେ ତ ନିଜେ କରୁଛ ନିଜକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏନେ ଖାଇବି ତୋ ପାଇଁ ନେଲୁ ନାନୀ ଖାଇନି ନାନୀ ବହୁତ ବଢିଆ ନାନୀ ଖାଇବ ବସିଛି ପୁଦିନା ନେଲୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ କିନ୍ତୁ ତମଟା ପରଫେକ୍ଟ ଖେଲି ଖେଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଏଠି ରାଇତା ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି ପାମ୍ପଡ଼ ସମସ୍ତେ ମାଡି ଚାଲ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆଉ କରିବି ମାଡି ଚାଲ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚିକେନ ଆଣିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ନା ବି ଟିକେ କମିନି ମାମା ବି ଆଜି କେବେ ବି ଖାଇନି ଦିଥର ଆଜି ଦିଥର ଖାଇଛି ବଣ୍ଟି ଅନା ବି ଦିଥର ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିଥର ସେପଟ ତମେ ମତେ ରାଇସ୍ ନେଇଗଲ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବି ଉପରୁ ଦେଇଦେଲେ ମିଶେଇ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଆଉ କାନ୍ଦିନ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଚିଣ୍ଟୁ ନନା ତ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜିତୁ ମମି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଖାଇଲେ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ ଆଉ ତମ ପନିର କେମିତି ଅଛି 100ରୁ 100 ସତରେ ତମେ ପନିର ତମକୁ ଯେ ସମୟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଣି ଦବ ତମେ କହିବ ପାଣି ସବୁ ପଇସା ଦବା ଆଗ ପାଣି ଆଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଜୋଲୋ ଚିପ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଇଲେ ଦୁନିଆର ଚାଟି ଦବ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ରସ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ପାନ ଖିଆ ପାଟି ଲେମ୍ବୁଟା ଖାଲି କହୁଥା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ପଡୁ ଲେମ୍ବୁ ନ ପଡୁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁ କଲରା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଲରା ଅଦା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦିଥର ପାଇଲି ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ଦିଥର ପାଇଛି ମାନେ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି 5ଟା ନା ଡବଲ ନା 5ଟା ତ ଆମେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସतना ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା କେତେ ଟେଷ୍ଟି बहुत टेस्टी ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଗ ହବ ଟିକେ ଆଉ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସହିତ ଟିକେ ଜଲଜିରା ପକା ହବ ଏଇ ଟିକେ ବଲ୍ ପକେଇଲେଣି ବଲ୍ ଏବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା ଭାଣେଜି ପୁରା ଭାଣିଜି ଦେଖ ଆରୁଷର ଭାଣେଜି ये मुंह भानेजी ना ଆରୁଷର ଭାଣେଜି ସେ ହଉଛି ମାମା ପ୍ରିୟାଂଶୀ ତୁ କଣ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧଛୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛୁ ଲୁଙ୍ଗି 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 ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ତୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧଛୁ ବୋଲିକି କି ପିନ୍ଧିନୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛୁ ଲୁଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି ଲୁଙ୍ଗି
देखंतु प्रियांशी कौन कर प्रियांशी ए पेंची तू वीडियो करूछ बेली से मेकअप नौ देख सु काले तो प्लीज मिरर देख तू मामा याकू एक्चुअली हम मेकअप वीडियो रे आसे रतला एडी थम्स अप आसलानी आ प्रियांशी पीव बोली के एडी कांदुची ମାନେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ प्रियांशी लुंगी पिंची प्रियांशी लुंगी पिन देची चिंटू ना प्रियांशी लुंगी पिंची प्रियांशी तो जानता नहीं देखले फ्रूटी देखा एईटा मोर ହେଇଗଲା एईटा मोर ଶୁଣି ଶୁଣି भांगी देवी नहीं देवी भांगी देवी ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ କାହିଁକି ନାନୀ ଗ୍ଲାସ ଆଣୁଛ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସରିଗଲାଣି ମାନେ ବିରିୟାନୀ କି ଏଟା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢେଇବ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଅଳ୍ପ ପିଇବ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା ଏଜ ଦେଖିକି ଦିଅ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପା ଦେଇ ଦିଅ ଏଟା ସବୁ ଫେଣ ଉଡା ପିଲାମାନ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି এই ବଟଲଟା ମତେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦେଇଛି ଆରେ ତୁ ତୁ କାହ୍ନୁ ଅଜାକୁ ବାହା ହବୁ ବା କାହିଁକି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହ୍ନୁ ଅଜାର କହିଥିଲୁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ପାଚି ଯାଇଛି ଗେଲ କରିଦଉଥିଲ ଆମେ ଶୁଣ ପରର ଟିକେ ଭଲ ପାଉ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲି ଓକେ ओ अच्छा ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଅଛି ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଦେକେ ନାଇଁ ମୁଁ ରାନ୍ଧୁ ତ ଏଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବି ମୁଁ कर परिबि जे ତ ଦେଖ ସବୁଠୁ ସାନ ଚିଣ୍ଟୁ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଣ୍ଟିଆ ନା ତୋଡା ଖୁସି ଆମେ ଯିବୁ କେସରିयल ଆର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆ ଚୋର ନା ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏବେ ଅପା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଝରଣା ଅପା ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପା ବାଏ ବାଏ ବିରିୟାନୀ ଟା ଖାଇଛି ବୋଲି ଭଲର କାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା କାହ୍ନୁ ଅଜା ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବେ ବାଏ ଆଉ ଦିନ ତମର 21 ଗଲା ବାଜିଲା ଚକର ତ 5:40 ହେଲାଣି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି RRR ମୁଭି ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ 6ଟାରୁ 9ଟା ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ବହୁତ ଭଲ ନାଟୁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବାଏ ବାଏ ଅପା ବାଏ ବାଏ ସ୍ମୃତି ବାଏ ବାଏ प्रियांशी बाय बाय आओ के आसिबे गुड थैंक यू ବାଏ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା बाय तू व्यस्त हो ना बाय
तो जॉइन करला अबे देखिया को जाउचू डाडा डंग तो आम जाऊँ किणाकिणी करूँ जोटा कि खाइबार समस्या नथिबो मूवी देखला बेलू बिल्कुल भी चाहूनु जे मूवी टिके भी मिस हो पुच्चू गई ए पुच्चू पड़े आइला एवढा सब राखी मम्मी हां जे सोने ना हेलो जी हेलो कैसे हैं आप चलो अच्छा so excited कितने दिन बोले आपसे ए जो कुरकुरी लेस ना एडी पूछाने मोर एटा आउ पूछ नो एडू तो एते कैमे नबु चली गई सीधी टाइम हां एटा रखी दे आम सब जिन नहीं आसली आज पूरा एंजॉयमेंट कर चलो जीवा देखिया फिल्म आपन को तो फिल्म देखे होनी टिके नाचू टिके डांस देखे देखे एपुर जाइन भाई पीछे देखो भाई करे को चलो एटी हमारा चश्मा जॉइन करी कुछ भी देखो तुम तो छेड़ दे दी बड़े को केते एक्साइटमेंट समझते मैं एटा धरला किंतु बहुत मु टमाटर अधिका मु ए टॉपिक स्टार्ट करतली घरे आगो टॉपिक स्टार्टिंग मु करतली हटात टक्को गुदिने कहली टक्को करू न तू तापर स्टार्ट हितला पिंदलु पूरा राजपाल यादव बड़ा देखाउती ना चश्मा उड़ फट पूरा राजपाल यादव मामू तम चश्मा कहीं पिंद चलो तू पाउठी मु पाउठी रेडी हां चलो ए जोरी तो आम समस्ते पाई गलुनी 3D चश्मा आ जाऊचु मूवी देखिबु एंजॉय करिबु समस्त तो अंध चश्मा कि टकर रियल अंध चश्मा अच्छी चलन जीवा चलन जीवा एक्साइटमेंट लागुची एक्साइटमेंट एक्साइटेड ओ माय गॉड ये एक्साइटेड लागुची इतने दिन परे आछि इतने दिन परे आछि जोरे की बुझु कार इतने दिन इतने वर्ष परे आछि बेचारा पुचू चश्मा गळे देला पुचू तो चश्मा गळे दे यार सब फेर के मामू बर्तन माछ धरछ यही चश्मा पिंधि रियल अंध वाला ना ये मु देखे खाली लगेला पर मो दिसुजी नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंधेरा कहां को कते एक्साइटेड लागुची ओ माय गॉड व्हाई सच्ची आर द लेजेंड एंड ओनली आर रामचरण भाई और जूनियर एनकेआर भाई जिंदाबाद तुम क्या बोलना चाहो कुछ नहीं बोलूंगी क्यों
କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଇଁ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ ଠିକ ପଇସା ଉଠିଗଲା ପୁଚୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ତୁ କଣ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବୁ କଣ ହଉ ବାୟା ହୁଅନି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ତ ମୁଭି ଦେଖା ସରିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ହଲ ରୁ ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ ମୁଭି ହେଲା ନା 10 ଦିନ କାଳ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଥିବ ଷ୍ଟୋରି ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଖାଲି ସେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ କୁରକୁରି ନେଇଯିବ ନା ନା ସିଏ ବି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଦେଖିଛି ହଁ କିଛି ସ୍ପଏଲର ତ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ସିନ୍ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ବାଘ ହେରିକା ଯୋଉ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରୁଥିବେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର ଯୋଉ ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋର ବାପୁ କି ସିନ୍